አርዕስተ ዜና ዝኾነ ሕጋውነት ዘለዎ ሚድያ ኣብ ዝኾነ ቦታታትን እዋንን ሓበሬታ ናይ ምርካብን ምዝርጋሕን መሰሉ ሕልው ክኸውን ኣለዎ ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ባዕሉ ብዝመረጾ ኣካል ንክመሓደር ዳእምበር ብውልቀ ምልኪ ንክግናሕ ኣይኮነን ክብሎ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ፅፁፅ ጉባኤ ወረዳ 70 እንደርታ ዝተረኸቡ ኣካላት ተዛሪቡ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ሰራዊት እታ ብሄር ንዝኾነ ኣካል ዘይወገነ ዘተኣማምን ናይ ፀጥታ ሓይሊ ክህልዎ ዓሊሙ ዝውደብ ዘሎ ናይ ሰላም ሰራዊት ምዃኑ ተገሊጹ سلام تعني هبلي أزي TBS تلفزيونيو زينا زعلت جميرنا لنا نخت كتاتولنا بخبرنا الدم حبيركم تسألنا بلاي سياس زخونة حقاون تزلو ميديا أب زخونة بوتاتاتن وان حبريتا نايمر كابن مزرقحن مسلو حلوك خوني قباء تباهلو TBS TV أب كتما أقسم أب زوريا تبدلنا زبلو محبرسة بنقدي عدهبو كسر حوز حسب مدلاو بمعسر تيزلع خوم وجل قرزا مززا مصعبو قداي بهالي ميديا تقراي زعبا خوين ممصو زذكريو أبنايت مال مشت زينا ناون تأثيرهم زنبر لوخاتنا مفتوحهم أب مفتاحتهم خيلاتات قد زنبرهم منقستاون زي منقستاون تكالات مسقانا مقربنا زفلاتيو نزي صعبو من محدارتا كتما من نباب زي تقبر الوفري كخناني قبا انتبل كنتيبا كتما أقسم TBS انتوكس تسميع له زرزر لنا ميديا ربعي أكال منقست يزبهل ربعي أكال منقست مالت ميزان نايتهم حق موتي حق فتسمن حق ترقع من زبهلو أكالات وسيدو دحننات وحسنا ربحان مسلن هزبي ما أخل غيرو أب مونغو زمو تكالات منقست نايقوت سرن كتتلن أكال خوين يقلقل مالتيو أزيمات كالزي حزو زتا مسرتن أبو وفري زلون TBS TV لك خمتي أب خالوت وفرتات خوابتات النزقبرو نترعن باش حد زغط صرا أكالات محبرسة بنقد سعبو قجل قرص أموفارن أب سراحنا هلو موفارو من زفلتيو أزي بعلو اتي تكال انا زوافر خوم يوم حلف نزوست لهم دما انا يزبل كوات خونه ابد دبيت ميديا زقربه كنتيبا كتما اقسم تكو هايلوغن خونتات تزغاطيمو زبحال زلو خونتات ناي مجمريات ناي TBS بحال غازيطنيا هاستاسروا كتمانا يلو ناي TBS غازيطنيا هاتو هايلون نا كتمانا زمصون يلو ذا اثرنا يوم غازيطنيا هاتون يلو ولا كاتي كنتيبا ازين تبله بيت صحفت حوحات تا كتما اب فيسبوك غصو اب زوصو حبريتا قد ازم TBS لي خيوم زبولو موغنات نعبي كلعلو رخيبو يموبالو زذكريو از حلف زانتا ندحريت قديفنا مبغسي TBS لكع منبارو كاب اندبت اتي كنتيبا مردا خم زكال تغليص الله مسيتا حاسيرو خيد زدله زلو اب اداغا ما اخذنا يخصوم نيشتي ناي حقنا مخبارو ونيشتي حقاون زي حقاون حصوص لنا سلازلو نتخونتات نسو خنا معرارينا مدى حزنا نايت محبرسب نايت ختما ون نحطو له غزيف حطو ابز عداغا زلو ننوح غزي تصنحه حقاون زي حقاون تا حاسيرو يخير سلازلو نزي ملكع تحزلنا زول حطو نايت ختما حتى ايو نايت محبرسب حتى ايو ابيت مخرون اسايمنت وايبنا نتا اسايمنت نسو نا بلان قيرنا سرعات زي هذا سرعات تحز سرعات زلو دما ياو هل زغونه طعي زغونه ناي نقد منقصاص كله علمنا صراحه نسرح لنا اوكي وزي نشتي رحقات كيدنا لنا او زي خونتات زي شد لو منقص زو محاضره شد تشد نسو قدمت في زنوح في اللاتينا شد محدرا زغونه تتقامينا وانت تخيون وعلن حدثه ببعمت نحدثه نحمش عامتي وعد ذا اسرلو كاو ميسنا كالي خم زودن سنا كالي ساغر كالي تتقام محبرسب خامس كان نصحنا بخم زله محدرا يزلو تكو هايلو اب نددبيت ميديا حدنا حزب تግራይ اب مرغا صبوق تسرحو لكم زبللو ناي ادناقوت قال كم TBS زبلات كالات انتخنن ترايو حزن رياض لنا ملكت فلايت مال TBS سبب كتمانا مسارت بير زغورو زغوم زله هوكتي جمص غرغري جمص مردا زيولو منواو زيولو زو خمزي زبلت خنني زلو لكع يكونن ያው ትግራይ ንሐስብ እንድሕር ኮይና ሕዚ ጸጎሙ ኣብ ጸጎም ዘሎ ቁስሉ ሙስቋስ ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚት ዘሎ ጉዕዞ ክሰግሮ ምዃኑ ተስፋ ብዝህብ መንገዲ ነዚ ንቅድሚት ዝወስድ ሓድነትና ሓደ ዘምጽእ እዩ ክስራሕ እንድሕር ኮይና እዚ ጉዳይ እዚ እዩ
ስለዚህ ከምዚ ዝበለ ኣብ ሚድያታት ዘሎ ከምዚ ዝበለ ምስ ብማሕበራዊ ሚድያ እናተደፋእካ ኣብ ዝናይ ዕስለ ዝበሃል ጉዕዞ ናወፃኻ እንታፍቲ መትከልን ስርዓትን ወፃእ ኣብ ዝኸድካሉ ሰዓት ያው ከይዱ ከይድካ ደው ማልካን ወይ ምታንካን ስለ ዘይተርፍ ክንከዶ ንኽእል ስርዓት ኣሎ በቲ ስርዓት ንኸይድ ብርሃፅና ድማ ንነብር ዝብል ግቡእና ንፍፅም ምንቅስቃስ ክንገብር ኣለና ኢና ንሓስብ በዚ ጉዳይ እዚ ደደቢት ሚድያ ኣብዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሽኻላት ሒዙ ናይ ህዝቢ ሒዙ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ነቶም ነቕፎም ኢና ንነቅፍ ዘለና እምበር ብልክዕ ድማ ሓድነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደ ንምምፃእ ትገብርዎ ዘለኹም ቃልስን ሓቂ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ኣመሚኻ ናብ ሚድያ ናብ ኣየር ህዝቢ ክፈልጦ ትገብርዎ ዘለኹም ቃልሲ ሕዚ እውን በዚ ኣጋጣሚ ነቲ ሓቂ ደሊኹም እንታይ ኣዝኒሃ ኣብታ ከተማ ኢልኩም ኣብ መደብኩም ኣካቲትኩም ያው ሓሳብና ክንገልፅ ስለ ዝገበርኩምና ንስኻትኩም እንቶም ትቃለሱ ዘለኹም እውን ኣጣናኺርኩም ቀፅሉ ቲቢኤስ ኾነ ካልእ ዝኾነ ሕጋዊ ሚድያ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ኾነ ብመሰረት ኤዲቶሪያል ፖሊሱ ናይ ምዝርጋሕ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ሕልው እዩ ሕግን ስርዓትን ዘይተኸተለ ብውልቀ ፖለቲካዊ ድልየት ዝተመርሐ ምሕደራ ንክህልው ዝፅዕሩ ኣካላት ብሕጊ ክሕተቱ ኣለዎም ተባሂሉ እዚ ተባሃለ ምምሕዳር ወረዳ ሰብዓ እንደርታ ብዘካየደ ህፁፅ ጉባኤ እንትኸውን ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገፅ ህዝቢ ብተወከልቱን ብዝመረፁ ኣካልን ክምራሕን ክመሓደር ክኽእል እንከሎ ጥራሕ ከም ዝኾነ ኣፈ ጉባኤ ወረዳ ሰብዓ እንደርታ ወይዘሮ ሰርላስ ሃፍቱ ሓቢራ ኣብ ወረዳ ሰብዓ እንደርታ ዝተገበረ ምንጠላ ማህተም ንህዝቢ እንደርታ ግቡእ ግልጋሎት ንከይረክብ ዝገበረን ንኻልእ ክፋለ ህዝቢ ትግራይ ንምርዓድን ዕላማ ዝነፀረ ምዃኑ ዝገለፀት እታ ኣፈ ጉባኤ ህዝቢ ብሓይሊ ንምምሕዳር ዝዓለመ ምንቅስቃስ ክትብል እውን ገሊፃቶ ብላዕለዎት ኣመራርሓ ውድብ ሕወሓትን ብገለ ኣባላት ሰራዊት መሪሕነትን ዝተኻየደ ዝበለቶ ወፍሪ ማተም ኣብ ዝውፅፅ ጉባኤ ተዘቲሉ ኣሎ ተወሳኺ ኣለና ህዝባዊ እየ ልብል ኣካልስ ህዝቢ ምንታይ ኣፍታል ንኣሰታ እየ ክሕግዞ ዝግባእ ልብልስ ብደንብ ገይሩ ይፈልጥ ምዚኦም ኢና ገጢምና ኣለና ምስ ሓይሊ ሰቦም ምስ በጀቶም ምስ መኪኖም ምስ ፓትሮሎም ምስ ሰራዊቶም ተቃራይ ማለት ዓንቶ ይቀርብ ነይሩ ሰዓሪ ተሰዓሪ የለ ይልባሃል ማለት سعرنا با وردا سعد درتا سعيرو يبقى خزنا سعرنا سلالخنا ونينا تقلالا هم تግራይ ቤንች ማርክ ገይሩ መንቀሳቀሱ ክገብሩ ኣለዎ እንላለን ልበኒና سعرنا ሉቱ ዘይሕጋው ጉጅለ ውልቀ ሰባት እዮም ውድቢና ላول ውድ ህወሓት ውድና እዩ ፈልጠይና ለዕበየና ውድና እዩ ግን خاز ውድ ህወሓት ይኾን ይሃሙል ገብርሎ አሰራርሑ ዕላምኡ ስትራቴጂውን ፈልጠይና ውልቀ ሰባት እዮም همز ለሽከርክርዎ ኣሎ ኣብ ሓፂን ምእራይ ኣብ ወርቅ ምእራይ ነበረ ጀነራል ይኹን ኣመራርሓ ሰራዊት ወይ ኣመራርሓ ውድብ ከይ ሕተት መኸተይ ገምገም ተውሂሉ ከይ ግምገም ዓፂል ሓዘ ኣመራርሓ እዩ ምስ ህዝቢ ሰው አንድ አራገጥ ይብላሉ لزينا سعرنا نقول خذ ون كمتص እዩ حيل برات تشكيم كمتص خالي دي يوسدنا منم صقم يقول يسرنا منم صقم يقول ولق سباتنا نتقع حزب ايتقعي حزب التوسنه غزي كدنن با حزب سو عندرتا دنينو اي نبري تقلالا 4 نت كبيد لغورو حدا مخنيات هالي نحنا ولق سبات حزبنا حزنا حقنا حزنا حق منغستي سرعتي حزنا تبلع على مقاطم تنا خوينيا ما اخلا كوميتي نودو هوحات مس باترولو مش شحي ميتي باجاتو مس سراويتو مس زوزن يشوشو لو خنص على اينا قديمنا حديت علي نغري عرسو ساننا اي بعلقه محداري بعلقه محدار دما حدا ودو لمص يخون حدا منكست لمص يخون حق منكستاو مسلنا نحد حدنا مالتي نحد حق منكستاو مسلنا دما ما نم كتحسلنا سلا يولو عرسنا بعرسنا كنمحدر كنخلني ازي مالت لمرطنا يممر حانين لمرطنا ينا بيت مخري امرار حانين لمرطنا ينا سرح بصامي تمرار حانين لوزيتون كو يخنا ينولنا هم بيت مخري يقمقم حماقت اللي وي الا ازي على مبار تايتدلينا عرس خاب متحمم محدار تدلينا مالت اي وردا سو عندرتاسي بعالكم من محداري تخولي ما كاخيه كان لما حضرك ندحر لك اكل هالي خوين قد نعقت لهز وردا سو عندرتا لي متن سلالخونه اي نغزاي ህዝቢ ወረዳ ሰብዓ እንደርታ ዘመረጾም አካላት ዘካይድዋ አኺዋ ቤት ምኽሪ ሕጋዊ አፍልጦት ወረዳ ዘይረኸበን ካብ ሕግን ስርዓትን ወፃን ከም ዝኾነ አማሓዳሪ ወረዳ ሰብዓ እንደርታ ብርሃነ ዮሐንስ ገሊጹ
ህዝቢ ወረዳ ሰብ አንደርታ ዝበጽሖ ዘሎ ጸገም መሰረቱን መበገሲውን ንስርዓት ጭቆና ቢምባሉን ከም ዝኾነ ዝገለጸት አመሓዳሪ እቲ ዝነበረ ወፍሪ ምንጣል ማተም ገዛ ኮይንካ ስርዓት ምቅጻል ዓሊሙ ዝተገበረ ከም ዝኾነ ሓቢሩ እቲ ወፍሪ ብሓድነትን ስምረትን ህዝቢ ትግራይን እንደርታን መላእ ልዕሊ ሕጊ ዝቕበል ትግራዋይን ክብርዕን ከም ዝኽኣለ ብርሃነ ዮሐንስ ገሊጹ ቤት ምኽሪ ናይ ጣብያ ለይፈለጦ ቤት ምኽሪ ናይ ወረዳ ለይፈለጦ ኣብ ታሕቲ ሽመት መሃብ ካብ ሽመት ምውራድ ኣብ ወረዳ እውን ወረዳ ኮሚቴ ዘይፈለጦ አባል ካቢኔ ወረዳ ዘይፈለጦ ቤት ምኽሪ ናይ ወረዳ ዘይፈለጦ እውን ሽመት ምውራድ ምድያብ ነይሩ ነዚ ናተቃለሰ መጽ ቤት ምኽሪ ኮሚቴ ከም ህዝቢ ትክክል ኣይኮነን ዝተቀመጠ ወዳዶ ኣሎ ዝተቀመጠ ስርዓት ኣሎ በቲ ስርዓት ሰብ ይወርድ በቲ ስርዓት ከዓ ሰብ ይሽየም ካብ ዝወፃ ይንቅበልና አለ መጽ ማለት خيدو ግን ከም ተዓንቶ ዝተገለጸ ንመበል 37 ስሩዕ ጉባኤና እናተዳለና ናይ ቋሚ ኮሚቴ ዳህሳስ ናጋጠመና ናሃለ አቅዲሞም ዘይሕጋዊ ቤት ምኽሪ ጸዊዖም አባላት ቤት ምኽሪ ዘይኮኑ ሰባቱን ክሳተፍ ተገይሩ ብውሕድ ቁጥሪ አባል ቤት ምኽርናውን ዝተደናገረ ከም ስሩዕ ንሕና ምምሕዳር ከም ጸዋዕናዮ ስሩዕ ቤት ምኽርና ከም ጸዋዕ ተገይሮም መልእክቲ ተዋሂቦም ውሕድ ቁጥሪ አትዮም ተደናጊሮም ካብ ዘደራሽ ዝወጻይ ኣብ መቐለ ጉባኤ ካይድና ኢና ዝብል አካል ብቁሉዕ ማለት እቲ ቤት ምኽሪ ፈርስ ገይረዎ እዩ አፈጉባኤ ውሪዱ ምክትል አፈጉባኤ ውሪዱ አመሓዳሪ ውሪዱ ናይ ዋዕላ አፈጉባኤ ምክትል አፈጉባኤ አመሓዳሪ ጸጥታ ውሪዱ ናይ ዋዕላ ጸጥታ ሸይሙ ካብ ስርዓትን ካብ ሕግን ወጻእ ማለት ሶኑዚና ተቃይምና ትክክለ ይኮነን ስሩዕ ቤት ምኽሪ መእከብ ደራሽ ኣለና ፈጉባኤ ምክትል አፈጉባኤ ኣለው ስራሕ ፈጻሚት ናይ ተወረዳ ኣለው ቆምቲ ኮሚቴ ኣለው አላት ቤት ምኽሪ ናይ ተወረዳ ኣለው ሽግር እንተሊ ጉድለት እንተሊውን በዓሉ አባል ቤት ምኽሪ ተኣኪቡ ነቲ ኮሚቴ ይቅጻዕ ይገምግም ገዛዕ ይሃብ ካብ ወጻእ ዝግበር ስሩዕ ቤት ምኽሪ የለን ሕጊ ጥሕሰት እዩ ስርዓት ምፍራስ እዩ ትክክለ ይኮነን ደውልና ኣና ተቃሊስና ማለት ህዝቢ ትግራይ ዝኸፈለው መስዋዕቲ ባዕሉ ብዝመረጹ አካል ንክመሓደር ዳእምበር ብውልቀ ምልኪ ክግንሕ ኣይኮነን ክብሉ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ውፅፅ ጉባኤ ወረዳ ሰብ አንደርታ ዝተረኸቡ አካላት ተዛሪቦም እዞም አባላት ቤት ምኽሪ ኣብ ዘልዕልዎ ሓሳብን ርእቶን ፍናን ህዝቢ ትግራይ ናብ ጸልማት ዝቕይርዎ ዘለዎ አካላት ብሕግን ብስርዓትን ክሕተቱን መርኣያ ፍትሒ ክኾኑን ከም ዘለዎም ይገልጹ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሰብ አንደርታን ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ዝግበር ዘሎ عفنان مفرراحن زحفرن زينبرون يوزبالو زم عبالات ماتن ببرت من تلخان زلخي أكل مهاب كبوليتيكا بهال حزب تግራይ ዝወፀን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝሓንሸሸን ከም ዝኾነ ሓቢሮም እቶም አባላት ቤት ምኽሪ ኣብቲ ውፅፅ ጉባኤ ዝተዛረብዎ ውስንት ሕዝቶ ተኸታቲልና እንመለስ ቃልሲ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሃመይ ከቢድ ነፂኻ ኣብ ገዛ ብሰብለ ከይርኤካ ብፀልማት ነፂኻስ ልምርዳእ እዩ ተመክሩ መጀመርያ ማለት ተኾነ ሲ ለአምነት ደርግ ነይሩ ደርጊ ብቃልሲ ተስዒሩ እዩ بحد شع محاور فريسو حقي الغير نجار يلي تاخوينو لحق هم علي خوين سي كاتو بوت مسال سرين كبي تاخوينا بوت تصنح كمو او دي الرأي بالميل قالسي موزيكا امن لهم سلالي خالفو ترقا قام حيخلهم بلاوي مجرشو زانا قدماينا كورنا كل غزاو منسل صوعا لا سوقمت لا خالي وانصታት حيلي تاعتول መንገድ ማለት አበት ምኽርና ወረዳ በት ምኽርና ወረዳና ማዓት ካብ ጣብያ ጀምሩ ካብ ወረዳ ማዓት ወሪድና እዩ ማዓት ይክባሃል እምበይ ደርግ ገይርዎ ለይገበር ስራሕ በደርግ ላይ ተገበረ ኢላ ተገበረ መጽ ማለት እዩ ለስድራ ተጋደልትል ተውሃው ቦታ ናን ቦታ ተልዕልዎም ላይ ፈልጥ ጸጸብሉ በኋላ ዓዲ ገዛል ለአደመ አይንቢ ወሉ አየኹም አንሕናን ይሄና አይና ሕዝናኩም ንኸዲና አዱም ላለ ينكرتتلو ناقا مقاله كتوردانا دلينا يلوم باي تاك جبر وردا بيت مخرس للخون خن كتوردانا دلينا ايو تفولطني يقولك لا عيسو تفولطني انا سي صمد دقي لاخاتم كدحنو طفيومني ام هيرو زخل شقي لم هيره خرتتيله دقي طفيوم نحبيركم نلو تفولطسي لمنتاي خز حبيركم ني لو اي سحقخن مو خزس
قول أديس أبا قول عفر قاليهم دم إخم ديخن مدرسة لكن يلن واي هم تقاليهم لم لطهم قوكم لطو هم تقاليهم هم لطخو خازت تداوقنا لهم خال عين الدقيق قدم دق قدم مال عين مقاوركم ننيركم يوم أبزي أزو كل حزب درق عجن أو كارتون طويقو فوتهم هاي لا ويلا بليلان قرقري هم خاين خالهم قولوا يتفلطسي خاز الحلافنتهم كيتم تقلدهم مصيخهم ننيخهم يلقى لعيسى خلت دقي أقبي راس بغي فتنخمني كعبو زي فتنخمني ليوم كعبو زي فتنخمني يغني اللي ليوم يغني اللي جين ناقاي خزي خدي ليوم تاخوين خن استخن الحر قاري خن كوا ورا دابت مغر فارس اللي يلوم تاخوين الفارس يلوم أي فارسي يا كيف فارسي نام قالس لنا دقي لخلت علامة لخلتهم بريلهم يا ماتي دقي كتدوي للنخا بقى فلق سلامس ودو يدليكم ايدلينا ما تولوط اصل يدلينا ايله ودو هزو تግራይ ሁሉ ودو እዩ ደቅና ودو ኢሎም ይብጣፊኦም ሙሉም ሚና ባጽሕና ብጨርቅ ሓዚልና ባጽሕና ካብ ዝግት ወጽኦም ቃሪኦም ለና ንጆ ነገር የብና ልትገበረና ነገር የለይ ሶልና ኢና ነና دحرخ بقى بتمخري طابيا فلق سلام لله بتمخري 13 ايكل تهيله سلكيو ايكل عزز يوم واي انا دي عزازيت انا بتمخرينا وردا سلاسل تمرحت خنب انا بتمخري المقاله ازانا ود ورد الخدكم قايلا اي خدي انا لي اززي تاي انا طرناكتي انا الازز لا سمعت اتيه هميو جيت والخاد تغاغي خايليه قدم زي لانጫጫعنا غريقن لالنا وننا لا صلمه دقنا صليبنا دحري اتي عبز حلفه بربشا استبتنا مغبايا غداي قتلت نستي زود حفتو زرئي ماخلاي بيت فردي كتما مقاله لمعلتون تلواتي قصرم هابو تغليصو ماخلاي بيت فردي زبا مقاله شمونته غنبوت 2017 عام بقتلت زود استخصصو خلطه تطرطرتي طفاتኛታት مبالو سعبو عقابي حقي حساب قصعات كقرب مس جمره تخصصن سدرا تخصصن بمخنيات زفطر وربشا وسانه قصعات كيتوهابه مغبا قراصو ببركي كتما سرعات ابيات فردي ططو مبالو زحاوس صقم كم زفطر زفلت لو وسانه ما بتسيم مغبا ماخلاي بيت فردي كتما مقاله تخصصتي مقللي قصعات نمقراب غزي وهابنا بمبالم تلوات قصره كم زوهابه نمردا تخايللو ابل علي دانو زبصح مفرحن سقاتن وحسنا نابيات فردي اب حدغا دوتا خم زلو زفلت يو حويتن صفتن سرعه تمرتي نكرغاغص اب مماهرانن ولدن زلو حدنتاو ركب تطناخير كقصلالو تبايلو ازي تبعله اب كتما ماچون حد ورحي ككايد صنحه كاب قدماي كساب 12 كفلي زساتف فيستيفال تمرتي اب استزازملو وانيو حلاف بيت صحفه تمرتي كتما ماچو ممهر غبر እግዚአብሔር ገብረ ስላሴ አብታ ከተማ ከካይድ ጸንሐ ፌስቲቫል ትምርቲ አብ ሞንጎ ማማሃራንን ተማሃሮን ዘሎ ሓድነት ንምጥ ንኻርን ዝተፈላለዩ ክእለትን ብቕዓትን ዘሎም ተማሃሮ አቅሞም ንሙፃን በተወሳኹን በስነ አእምሮ ዝተጎዱ ተማሃሮ አካል ሕይወት ንምፍጣር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ሓቢሩ አብ ትምርቲ ስፖርትን ፈጠራን ሕን ዝተመልኦ ውድድር ከም ዝነበረን ካብ ሕድ አብያተ ትምርቲ ጽቡቃት ተማሃሮ ልውጥ ምክያዱን اب زنبرو كفتتا دما غيغاتاتنا اريمنا نقصاري اب تدالو فيستيفال تمرتي ابرتي خان مسرع كم زحجز ات حلاف بيت صحفت حبيرو اب كتما ماچو زركب ابيات تمرتي بسنكي اغاطي مزنبره جنساراوي كنات بركت زبل عنوت كم زبصحنا بملا عالم زركبو تولرتن فتوتن كتما ادلاي زبل حاجز نكغبرو صويع كبل غدايات كومونيكيشن كتما ماچو صوصيبولو اب حرامرت زلو سراويت تابهر نزخنا اكل زي وغنه زتامامن نايصت حيل كلو علمو زوده بزلو ناي سلام سراويت مخانو تغليصو نز حيل زي يمرح خمزلو سنغرالو جنرال ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወደንጥሩ ብጾትና ዝድግፍዎ ፖለቲካ ወደብዩ ንሕና እንድግፎ ድማ ህዝብ ትግራይ ክብል መንነት እቲ ዝውደ በዘሎ ኃይሊ አብሪሁ ቀደመ ክብል ላዕለዋይ መሪሕነት ሰራዊት ትግራይን አዛዚ ኮማንዶ አርሚ 50 ዝነበረ ወዳንጥሩ بمخنيات اتي لعلوت عززت سراويت زحزو نحدكم في حوحاتنا كندقف زبل قوام بناي بعض منقدي كاب زخدو سنة تقادلتي حديو ابز حلف ورحات بركت زبل سراويت كاب اهادو نافلسه نابز حيل زيز انبر مولاو بزتفلالي منقدتات نا تقلص ازمص اكوان تخونه تكالنا نزي تعفافي اجندا زي تخرت كيهابو مصنحو زذكريو
ትግራይ ሰራዊት ከይህልዋ ዝገብር ናይ ሓድነት ሕቶ ዘልዕልን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ጎነጽ ዝፈጥረን ተግባር እዩ እናተባሃለ ዝውቀስ ዝምንቅስቃስ ሓፈሻዊ ዕላምውን ሕዘለዎ ብርክን ዝምልከት ሰፊሕ መብሪ ተዋሂብዎ ኣሎ ዝርዝሩ ከም ሰብ ቀርብ እዩ ድሕረ ፕሪቶሪያ ካብ ዘጋጠሙ ዓበይቲ ብሔራዊ ውድቀታት እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ዘንጸላለው ሓደጋ እዩ ፍልፍል እዚ ሓደጋ ብሓደ ገጽ ብዲዲአር ኣቢሉ ክፈርስ ዘገድድ ኩነታት ብኻልእ ገጽ ብምሉእነት ኣብ ዘይተዓወተ ቃልሲ ብዝተፈጠረ ስነ ልቦናዊ ሃሰያ ከምኡውን ሰፋሕቲ ናይ ናብራን ሕክምናን ጸገማት ካብቶም ኣብ ቁመንኡ ዘንጸላለው ሓደጋታት ገሊኦም እዮም ልዕሊ እዚ ግን ብመሰረት እቲ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ዝሓዝዎ ቅዋም ኣብቲ ሰራዊት ቀሊል ዘይበሃል ነቃቃዕ ገጢሙሎ ብወገን መራሕቲ ትግራይ እንተስ ብስግኣት እንተስ ብፍርሒ እንተስ ኣጀንዳን ምግባር ወይ ንዕካን ምርኣይ ብዘይገድስ ርኢኻ ከም ዘይራእኻ ንምሕላፍ ዝግበር ፈተነ ከም ዘሎ ንዕዘብ ቀሊል ዘይበሃል ሓይሊ ሰብ እውን ውግእ ኣሕዋት ጠጠው ክብል ኣለዎ ብዝብል ነገራት ብኣጋን ምስትኽኻል ድፍኢታትን ትግበር ይረአ ኣሎ በቲ በለ በዚ ንወዲ ኣንጥሩ ዝረኸበ ቢቢሲ ዝውድቦ ዘሎ ሓይሊ ፖለቲካዊ ዕላማ ከም ዘይብሉ እንትገልጽ ንሕና እንሰርሖ ፓርቲ ንሕና እንተኽለ ወተሃደራዊ መንግስቲ የብልናን ህዝቢ ትግራይ ብነጻነትን ብዘይሻራውን መገዲ ንዝመረጹ ኣካሊና ክነገልግል ይብል ሕዚ ኣብ ምግዳል ኣለና ኣብ ምግዳል ኢና ኣሪግና እቲ ዝኣረግናሉ ምግዳል ሓደ ነገር ትግራይ ገዲፍና ክንኸይድ ኣለና ዝበለ እቲ ጀነራል ነቲ መንእሰይ ምስ ፓርቲ እናተጣበቀ ማሕተም ዝሕድግ ምስ ፓርቲ እናተጣበቀ ዝሸይም ዘውርድ ሓይሊ ገዲፍናሉ ክንከይድ የብልናን ክብል ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ንዝተረኣየ ምንጠላ ማህተም ነቂፉ ነቲ መንእሰይ ዘይሻራውን ፍትሓውን ሓይሊ ንምፍጣር እዩ እምበር ናይ ዝኾነ ፓርቲ ሕሽክርና የብልናን ኣይንገብሮን ድማ ክብል እውን ገሊጹ ብ15 ጥሪ ልዕሊ ኮር ብዝበል ዝተኣከቡ ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ እቲ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዝያዊ ምምሕዳር ክሒዱ እዩ ጠሊሙ እዩ ዝብል ቅዋም ሒዞም እዮም ምምሕዳራት ከተማታትን ወረዳታትን ተቆጻጺሮም ቤት ጽሕፈት ጸጥታን ሰላምን ትግራይ ነቲ ስጉምቲ ወፍሪ ሕጊ ምኽባር ብዝብል ከም ዝተኻየደ እዩ ዝገልጾ ክብል መዘከርታ ዝቐመጠ ቢቢሲ ኣፈላላይኩም ብፖለቲካዊ መድረኽ ክፍትሓሉ ዝኽእል ነገር ዶ ኣይነበረን ክብል እዩ ሚስጥር ምክርኻር እቲ ጎነጽ ክበርሃሉ ዝሓተተ ኣብዮምና ዝወፃና ሰባት መጀመርያ ኣይንቕበሎን ኢልና ኣጊዶምና ኣይንቕበልን ምባል መሰሊ ነይሩ ግን ናቶም ባህሪ ምእጋድ እዩ ኣነ ደጋፊ ሕወሓት ኣይኮንኩን ማለት ባዕሉ ይኽኣል ኣነ ኣይሽከሞን ማለት እዩ ሰራዊት ክሽከሞ የብሉን ባዕሉ ክኢሉ ናብ ህዝቢ ኣቱ ይወዳደር ሕወሓት ይጥፋእ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ይቐጽል ናይ ባዕሉ ጉዳይ ኣነ ዘገድሸኒ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝብል ሓጺር ምላሽ ዝሃበ ወደን ጥሩ እዚ ኩነታት እዚ ነታ ቁስላ ዘይሓወየት ትግራይ ናብ ኩናት ሕድሕድ እንተወሰዳ ከዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሉ ነይሩ ወደን ጥሩ ሕዝውን ነዚ ሕቶ እዚ ሓጺር መልሲ እዩ ዘለዎ ኣይወስዳን ዝብል ንሱ ወሲኹ ኣነ ዓለም ለኸ ወይ ኢንተርናሽናል ጀነራል እየ ከምኡ ኮይነ ናይ ሕወሓት ሚሊሻ ክኸውን ኣይደልን እቶም ሕወሓት ውድብና እዩ ዝብሉ ናቱ ሚሊሻ ከም ዝኾኑ እየ ዝቆጽሮም ከምኡ እዮም ሚሊሻነት ድማ ኣይቅበሎን ክብል ምስ ባዕሉ ኣጣቢቑ ምላሽ ሂብሎ እቲ ጀነራል ወሲኹ እዚ ብሰላማዊ መገዲ ክኸውን ኣይኽእል ብጽሑፍ ፈቲና ተረዳዲእና ማሕተም ኣይሕድግን ምባል የቕጽዕዶ ኣብያተ ጽሕፈት ብሙድሻ እናሰበርካ መማሓደሪ ምብራር ትኽክል ኣይኮነን ምባል የቕጽዕዶ ሕወሓት ዝበሎ ነገር እንተዘይጌርካ ክትነብር ኣይትኽእልን ካብ ትግራይ ትጠፍእ ክብል ኣምሪሩ ዝተዛረበ ኮይኑ ንሕና ዝተጋደልናሉ ምኽንያት ክንነብረሉ እዩ ሰላም ኮንካ ክንነብር ኢና ተጋዲልና ስለዚ ንሕና ብሰላማዊ መገዲ ብጽሑፍ ፈቲና ብምርድዳእ ሞኪርና ብዙሕ ግዜ ፈቲና ኣብዮምና ኣብ መወዳእታ ከኣስሩና ምዃኖም ምስ ፈለጥና ወፂና እንትብል ነገራት ብሰላማዊ መገዲ ንምእላይ ዝተኸየደ ዘይሰመረ ጉዕዞ ኣረዲኡ ንሱ እንትውስኽ እቶም ከኣስሩና ዝደልዩ ድማ እቲ ዝኣመንዎ ሰራዊት ከም ዝስእንዎ ከረጋግጸሎ ምደሊ ክብል ምውዳብ ሰራዊት ኣብ ሓራ መሬት ቀንዲ መበገስ እዩ ኣብሪሁ 20 እዮም 10 እዮም ተባሂሉ ክነዓቅን ክነኣስን ዝስማዕ እዚ ኣብ ሓራ መሬት ኣለኹ ዝብል ሓይሊ ምስክርነት ወደን ጥሩ ዝተረኸቦ ኮይኑ ኣብ ሓራ መሬት ኢና ዘለና ኣብ ከይዲ እንታይ ክንከውን ኣለና መፀውዒና ከዝብል ዕላው ክንገብር ኢና ክንደይ ትኾኑ ዝብል ዛጊድ ከባቢ 3-4 ግንባራት ኣለውና እተን ግንባራት ብዙሓት እየን ክብል ግዝፈት እቲ ሰራዊት ኣረጋጊጹ ግን ድማ ውሽጢ ዘሎ ሓይሊ እዩ ዝበዝሕ እቲ ሕዚ ሕወሓት ናትና ሰራዊት እዩ ዝብልዎ ዘለዉ ሚሊሻ ምሳና እዩ ከፊዎ እዩ ዘሎ ለውጢ ይደሊ እዩ እቲ ዘመን ናይ መንእሰይ ክኸውን ይደልዮ እዩ ክብል እውን ካብቲ ናብ ሓራ ዝወፀ እቲ ገና ዘይወፀ ድጋፍ ሓይሊ ለውጢ ከም ዝበዝሕ ኣብሪሁ ወዲ ኣንጥሩ እቲ መንእሰይ ዘለዎ ባህጊ ኣብ ዝገለጸሉ ኩርና ክመሃር ክልወጥ ይደሊ እዩ ዝሓሸ እቶት ክህልዎ ይደሊ እዩ ወለዱ ካብ ውግእ እዮም መጽዮም ቤተሰቡ ኣብ ውግእ እዮም ነይሮም ሕዚ ሰላም ሕውየትን ለውጥን እዩ ዝደሊ ስለዚ እቲ መንእሰይ ሰራዊት ምሳና እዩ ብዙሓት ኢና ክብል ገሊጹ ብምንታይ ትደራደሩ እንታይ ትደልዩ እንታይ ከቀድመ ኩነት ኣለኩም ንዝብል ሕቶ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ዝመለሰ ወደን ጥሩ ዛጊድ ዝተደራደረና ሓይሊ የለን ዝወደብናዩ ሓይሊ ኣለና እቲ ዝተረፈ ሓይሊ ናብ ብጻዩ ይመጽእ ኣሎ ኣብኡ ዘሎ ድማ ይጋደል እዩ ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ እዩ ናትና እዩ ክብል መሊሱ ንግዚኡ ኣብ ዓፋርን ኣብ ትግራይን ኣለና ናብ ዓፋር ወሪድና ክንእከብ ዝገበረና ምኽንያት ዓፋርን ትግራይን ቤተሰብ ስለ ዝኾኑ እዩ ዝፈቀደልና መንግስቲ የለን ጸጊሙና ነይሩ ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ኣካላት ጸጊሙና እሞ ኣብ ዝዶ ክንተኣኻኸብ ኢልና እዮም ጽቡቕ ተኣኻኸቡ ኢሎምና ዓብይ ነገር እውን ኣይኮነን ኣብቲ ጫፍ ናይ ትግራይና ዘለና ፍቃድን ናሓተሉ ነገር እውን ኣይኮነን ክብል ዘለዎ ኣድራሻን ምስ ካልኦት ኣካላትን መንግስታትን ዘለዎ ርክብ ዝምልከት ኣብሪሁ ተደጋጊሙ ንዝለዓል ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ሓይሊ ድጋፍ መንግስቲ ፌደራል
ፌደራል ኣለውን ዝብል ርእቶ ምላሽ ዝሃበ እቲ ተጋዳላይ ምስ ፌደራል ዘለና ርክብ ኣብኡ ከም ዘለና ይፈልጥ እዮም ካልእ ዝገብሮ ነገር ግን የለን ርግጽ ወዲ ወረደ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ኮይኑ ክሽወም እንተሎ ገለ ዘልዓልናዮም ሕቶታት ኣለዉ እቶም ሕቶታትና ክምለሱ ኣለዎ ክብል ኣብሪሁ ጀነራል ወዲ አንጥሩ ኣሰላልፋና ምስ ህዝቢ ትግራይ እዩ ንሳቶም ኣሰላልፎም ምስ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ምስ ጎይቶኦም ምስኦም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ንሕና ግን ምስ ህዝቢ ትግራይ ኢና ክንተርፍ ሕውየት ህዝቢ ትግራይ ክንሕሉ ኢና ናይ ህዝቢ ትግራይ ጸጥታ ክንዕሪ ኢና ወገንተኛ ዘይኮነ ሓይሊ ህዝቢ ትግራይ ክንሃንጽ ኢና ክብል እውን መንነትን ዕላማን እቲ ሰራዊት ኣብሪሁ ቲቢኤስ ቲቪ ኣብ ትግራይ ካብ ሰላማዊ መገዲ ወጻኢ ነገራት ምፍታሕ ዝከኣለሉ ዕድል ኣሎ ኢሉ ኣይኣምንን ኣብ መወዳእታ ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ በቦርሑ ፍሉይ ትኹረት እናፈለ ቀንዲ ዋኒን ዜናን መደባትን ክኸውን እናገበረ ምምፁ ዝዝከር እዩ ኣብ ዞር ሕዚ ወርሒ ሰነ ድማ ቀንዲ ትኹረት ትካልና እቲ ኣብ ሕሉፍ ጽንታ ትግራይ መስዋዕቲ ከፊሉ ትግራይ አንጻራዊ ሰላም ክትረክብ ዝገበረ ጀግና ተጋዳላይ ምዝካር ይኸውን ትግራይ ዝተማልአ ሰላም ዘላቂ ቁጠባዊ ዕብየትን ዘተኣማምን ዲሞክራሲን ከልዋ ንኽብራ ዝወደቁ ክትዝክር ንህልዋት ደቃ ድማ ተስፋ ዘለዎ ብሄር ክትኸውን ይግባእ ንበል በዚ መሰረት ኣብ ዜናን መደባትን ትካልና ተዘካራይ ጅግና ናይ መኸታ ሓይልና ብፍሉይ ኣብ ምርኣይ ንርከብ እዚ ፍሉይ ናይ ትኹረት ዛዕባ ብዝስዕብ ትሕዝቶ ክነልዕሎ ኢና ብዙሕ ሰብ ትፋለጢ ብዙሕ ታሪክ ትሰርሒ ማለት ክንደይ ጀጋኑ ርኢኺ ተፋሊጥክዮም ገለ ክትስንዮም ከለኻ ብጣዕሚ ይከብደክ እምበር ጽቡቕ እንዴ ንህላዋኻስ ካብ ዝኾነ ጽቡቕ እዩ ዝበሃል ክንካስ ተመሊስካ ኣብዚ መፂኺ ክትርእዮ ከለኺ መድሓኒት ኣካል ክጎዲልኪ መድሓኒት ኢንኪ ሰዓን መድሓኒት እግር ክቁረፅ ከሎ ሰዓን መድሓኒት ኢድ ክቁረፅ ከሎ ስማዕኪ ብጣዕሚ ሰሪሕና ክንበልዕ ንኽእል ኣለና ሰዓን ዘመሓድረና ሰዓን ከም ዝገበሩና ዝእተው ሰዓን ዝብለና መንግስቲ ስለለዩና እዩ እምበይ እንድሕር ዝሮ ዝሮ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ክቡራትን ክቡራንን ዜና ዝዕለት ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ይመስል ነይሩ ምስ ተረፉ ምድላዋት ቲቢኤስ ሓቢርኩም ናጽንሑ ሰናይ ንዓኹም